11. Porteri navbati vagon 2011. Так, нёс 14:00 сиарди 123. Аҳама портер арзонтарин дар ин випуск гӯйма мешад 89000 тусян. Бо савдо мешад. Метонед занг занед. Хоб рафтем салон ба. Вот еще видео. Может вам понравится. Намуди обшивки тарафи шофёр, ду электропакет, центрозамок, приключатель. Намудои салон, спальникаш ҳаст, потолокаш тоза. Намудои торпеда. Так, штик прибор 130,000 та пробега гуфтост. Анҷа обогрев сидения, обогрев кондиционер, противотуманка ҳаст. Так, сидени боковинка, противотуманка, кондиционер ҳаст. Намудои торпеда мана тозагиш, ягон хел хароштагиш нест. Мана наздиктар ки бо нишон дидем. Скорость механик 5-тая. Хоб 5-таги скорость. Аз балонора нишон медиҳем. Так, намудои балонои пеш, протекторош нағз ҳаст. Дандоно ҳамаш тоза. Так. Инҷа 2010 нишон додагӣ. 2010 нишон додагӣ. Хуб, майдаш. Намудои балонои пушт, средний ҳолат. Намудои борт мана, намудои борт. Намудои балонои пушт. Инам дандонош ҳаст тоза. Балонои пеш. Дурнош отсекуш ҳама тоза кадагӣ, ҳамаш сатвиза. Хуб, намуди обшивки тарафи пассажирка. Намудои торпеда, потолок, спальникош. Ҳозир бояд бо маълумотро такрар мекунем. Вагон 2011 04 сиарди 126. 89000 тусян бо савдо мешавад. Метавонед занг занед, савдо кунед, гиред. Болошанда бо алази дополнительный чизаш баст. Хай номи вара намедонам ман. Портер набуди вагон интеркулер 2007 11 442 62 11. Чордара, портери чордара 95000 тусян бо савдо мешавад. Хоб, рафтем салон ба. Ду электропакет, центрозамок, намудои обшивки тарафи шофёр, намудои салон, намудои сидени, скорость механик. Так, скорость механик анҷа 152,000 та пробега нишон додост. Анҷа чӣ дорем? Обогрев, боковинка, кондиционер, противотуманка ҳаст. Ана. Намудои балонои пеш, протектор средний ҳолат ба. Обшивки дари пушт. Инам камутон як камудиш ҳаст. Так, намудои потолок тоза, мана. Намудои сидени. Намудои балонои пушт. Протекторш ҳамаш тоза ҳаст. Намудои борт мана. Так, намудои балонои пушт, протекторш ҳам ҳаст инам. Ана. Намудои обшивки дари пушт. Чордара. Ин телекулер 2007 будааст солаш. Намудои обшивки тарафи пассажир, намудои торпеда, камутун ҳай, хароштагиш, намудои сидени, нағз аҳамиятон. Хуб, эба маълумот такрар кунем.
Так, вагон 2007 интеркулер 11 442 62 00 портер 14 95000 сом бо савдо мешавад. Бо савдо мешавад, метавонед занг занед савдо кунед гиред. Хуб. Mana porter navbatimo vagoni 2012 92 913 69 21 133 این معلومات برای درونش میتیم. من نمودی درونش سیدین اباگریف ماکسیموم دیسکوی کاندیشنر کاربونات از پربیکاشم میگیم. شده 33,000 گشتگی ماشین. کلیداش منه پول تیوی. نزدیکاش 2012 رد نوی. ماشین بیه تازه منه. مالی چاش خط میشد. نمودی بالانش نخپا ناو. نمودی بالانی پشتش 13 بالانی پشتم نخپا ناو. نمودی بورتش بده بورتش هم ناو. بورتاش ناو بالانی پشتش 13 ماشین سپالکه دار می باشد. ناش هست یعنی زیاد. نودور 913 69 21 105,000 گفتیم با سودا میشه. پورتر البته واگن 2012 585 93 585 01 سیاری 126 95,000 گفتم با سودا میشه. خب رفتیم سالن با نمودوی обшивки طرف شافیور سنتر زموک نمودوی سالن ویش نباست سپانلیکش نیست پاتالوکش در حالت خوب قرار دارد یعنی که بهترین حالت داشت سیدینی نمودوی سیدینی скорость механик. Так, намудои штик прибор 289,000 пробега гуфтост. Так. Кондиционер обогрев. Кондиционер дорад. Братутманка ҳаст, скорость механик 5таи намудои торпеда мана. Намудои торпеда. Кондиционеру сатфоис кор монат гуфтага. Гуфтаги. Хуб. Намудои балонои пеш мана. Балонои пеш средний ҳолат. محفنه نیست سرینی حالت به حالی خدمت میکند. نمودای بالونوی پشت این هم سرینی حالت این هم سرینی حالت نمودای منو بورد نمودای بورد پشت منه نمودای این بالونوی پشت این هم سرینی حالت به این اکا جون بالونوی پیش اتسیکاش کردی منه اما جو رنگی تازه سکن سراز راست نشید موبایل نزنید. خب نمودوی обшивки طرفی پاساژیر نه так نمودوی торпеда کاتالوگا سپانلیکاش نیست گفتیم چه خیلی گفتیم اینه. پس با معلومات تکرار میکنیم خب واگن 2012 93 585 01 00 سیاری 126 ها так سیاری 126 95000 گفتم. خب باز باید گفتم که ما تگاشم یک ویدیو گرفت برای خریدارا. خب رفتیم
خریدارای انیق من زنگش زنید بخواد سودا کده میتیم من خیلی که صاحبشون گفتن تگاش بهتره این هم یا برای تگاش هم گرید کتن یا برای تگاش هم نشون تیم منه خب میتونید زنگ زنید سودا کنید گرید پارتر نوبتی واگن 2007 اینتل کولر 105,000 تومان نمره رقم تلفنشون عاقب میگویم خب رفتیم سلام با دو الکتروپاکت سنتر замок هست من نمودوی салон спальникаш نیست نمودوی сиденье скорость механик نمودوی торпеда обогрев сиденья обогрев боковинка кондиционер противотуманка هست штик-прибор 215,000 تا пробегش нишон додост скорость механик 5 таи потолокош тоза mana потолоко тоза так коргадос так намудои баллонои пеш протекторош тоза ҳаст борто дароз так намудои баллонои пушт протекторош ҳаст ино хуб ҳозир так намудои баллонои пушт мана протекторош тоза наст так баллонои пешам протекторош тоза кини бародарҷон намудои обшивки тарафи пассажирка мана намудои торпеда biz bayağı bu malumat tahlil kunum. Tak, rakami telefon 92 627. Tak, vagon 2007 Intel Cooler 105,000 تومان میتونید با زنگ زده سودا کنید گیرید. خب رفتیم پارتی نوبتی. Tak, شرطی 126 vagon 2008 90,000 تومان با سودا میشه. خیلی نمره تلفنشون عاقب میگیم. خب رفتیم سلام با خب دو الکتروپاکت سنتر замок هست так намудои салон спальникаш ҳаст моториша кушода гӯз моториша мебарнишон битим авай тараф баллони пеш протекторош тоза нағз так анҷа обогрев сиденья обогрев боковинка кондиционер нест так противотуманка ҳаст телефон ҳаст штик-прибор 183,000 та нишон додост намудои торпеда так потолокош тоза иқдоми ҷолиб тӯҳфаҳои зиёд барои муштариёни фаъол аз санаи 1 январ то 31 декабри соли 2023 байни муштариёне ки зиёда аз 12 моҳ муштари пули пардохт карданд иқдом гузаронида мешавад. Ҳар моҳ 1 адад LCD телевизор ва 20 адад обунаи 1 моҳа тӯҳфа карда мешавад. Илова бар он ҳар яке шумо имконияти ба даст овардани бурди асосии моро доред. Ин роҳхат барои 2 нафар ба шаҳри афсонавии Дубай. Ҷанбасти иқдом санаи 2 январи соли 2024 баргузор мегардад. имконияти худро аз даст надиҳед. фаъол бошед. АНТ аъзои оилаи шумо